Once a pioneer, always a pioneer. Hello students, welcome in Pioneer classes. तो जैसे कि नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे किए हमारे पायोनियर्स। तो हमारे पायोनियर्स में अर्तितो हैं और साथ में अर्तितो के पेरेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं अर्तितो के पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। सर, पेरेंट्स के लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट उनके बच्चे का सक्सेस होता है और 2025 के रिजल्ट में अर्तितो ने अच्छा पोजीशन लाया, अच्छा स्कोर लाया, रैंक लाया। तो सर, मैं एज ए पेरेंट्स आपसे जानना चाहूंगी कि अर्तितो कितने सिंसियर थे थ्रू आउट अपनी स्टडी में। हाँ मैम, বাংলাতেই বলছি। ও বরাবরই পড়াশোনাতে সিনসিয়ারই থাকে সবসময়, মানে ওর দিনের পড়াটা দিনে শেষ করতে হবে আর এরকম একটা টেন্ডেন্সি নিয়ে সবসময় পড়াশোনা করেছে। আর সব কিছুর মধ্যে স্যার ম্যাম যেটা বলবে ওটাই ওর কাছে শেষ করতাম। মানে স্যারকে জিজ্ঞেস করা আজকে এভাবে পড়া বা কীভাবে পড়লে ভালো স্কোর করা যাবে, ওটা স্যার যা বলতো ওইটাই ওর কাছে মানে মেইন ছিল। इन्होंने मतलब मेंटरशिप को फुल फॉलो किया, राइट ना। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में मतलब किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? टीचर एंड स्टूडेंट, यस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पे स्टडी को, जहाँ कंफ्यूजन एक मेजर ऑब्स्टेकल बन सकता है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ফার্স্টলি স্টুডেন্ট এবং টিচার বন্ডিং ভেরি নাইস, যাতে খুব ভালো হয়, সুন্দর হয়। বন্ডিংটা ভালো না থাকলে সেরাটা পাওয়া যায় না। তো টিচার এবং স্টুডেন্ট পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকবে এবং বন্ডিং থাকবে, তখনই যে জিনিসটা আমরা স্টাডি করতে যাচ্ছি এবং সেরা ফল পেতে যাচ্ছি সেটা একদম আমরা সাকসেসের সেরা জায়গায় যেতে পারি। सर, इस 2 आवर्स का जो हमारा अर्तितो के साथ और अर्तितो का पायोनियर क्लास के साथ जो जर्नी रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना इफेक्टफुल रहा है और पायोनियर क्लासेस का? पायोनियर क्लास से মেইনলি অর্থিত ফিজিক্স এবং বায়োলজি এবং কেমিস্ট্রিরও একটা পোর্শন, অর্গানিক কেমিস্ট্রি। এখান থেকে কোচিং নিয়েছে। প্রথমে ফিজিক্সের কথাটা আসি। ফিজিক্স বিকল্প কোনো টিচার কিন্তু অর্থিতের ছিল না, যার স্যার আমাদের স্যার এবং অর্থিত নিজের সেলফ স্টাডি প্লাস স্যারের যে গাইডলাইন পায়োনিয়ার ক্লাস থেকে মেটেরিয়ালসগুলি, এগুলি অর্থিত ভালোভাবে ফলো করেছে। সঙ্গে তো এনসিইআরটি ছিল এবং পায়োনিয়ার ক্লাসের যে মডিউল টাইপ, এগুলি খুব দারুণভাবে কাজ করেছে। আর সবচেয়ে হচ্ছে যে টেস্ট সিরিজগুলি ছিল আরবিটি, এটা দারুণ আমি অ্যানালাইসিস করেছি। অনেকগুলি আরবিটি হয়েছে। আরবিটির মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন লেন্দি ছিল, মানে কিছু কিছু আরবিটি লেন্দি কোশ্চেন ছিল, যেটা ওরা ঘাবড়ে গেছিল বা অনেক সময় বিরক্তিও প্রকাশ করেছিল যে অন্যান্য বছরে এরকম লেন্দি হয় না, স্যার ম্যাডামের যে প্রশ্নগুলি আমরা ফলো করেছি এরকম লেন্দি হয় না। এই বছর কিন্তু যে অনেকটা লেন্দি হয়েছে, অনেকগুলি আরবিটি। তো লেন্দি হওয়াতে একটু খারাপ পেলেও আমরা দেখলাম ফাইনাল পরীক্ষা যেটা হলো নিটে, এইরকমই লেন্দি ছিল। এবং আরবিটিতে লেন্দি প্রশ্নটা যত যে মার্কসটা ক্যারি করেছে, অনেকটা মার্কস কিন্তু নিট ফাইনালটাও অর্থিত ওই রকমটাই কভার করেছে। তো পায়োনিয়ারের এই যে দূরদৃষ্টি, যে এই বছর হয়তো বা কোশ্চেনটা এই ধাঁচে হতে পারে, স্যার এটা অনেক আগে থেকে আমার মনে হয় আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। ঠিক ছেলেদের এবং মেয়েদের, আমাদের স্টুডেন্টদেরও স্যার ঠিক ওই রকম ভাবেই তৈরি করে নিয়েছে। এটা অনেকটাই ফলপ্রসূ হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে যে এবছর মার্কসের একটা খরা, নিটস যে লেন্দি কোশ্চেন এবং টাইপটাও অনেকটা অন্য ধাঁচে, তো আমাদের পায়োনিয়ার থেকে সেটা অনেকটা না, আমরা পুরোটাই আমরা সাহায্য পেয়েছি এবং সেটাই কাজে লাগিয়েছে। বায়োলজি
ম্যাডাম নিজেই পড়িয়েছেন। তো আমি আগেও বলেছিলাম যে বায়োলজির এই পাইওনিয়ার ক্লাস থেকে আমাদের ম্যাডাম এত প্রাঞ্জলভাবে, এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করতেন। আমি নিজেও বায়োলজির শিক্ষক, আমি ফলো করতাম অনেক সময় যেগুলি আমাদের অনলাইন ক্লাস, অনেক রাত্রিতে অনলাইন ক্লাসগুলি হতো। আমি অনেক সময় অতিথির সঙ্গে থাকতাম, একদম খুব মানে ফ্রুটফুল, যেগুলিকে বলা হয় খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন ছিল এবং এগুলি ফলো করতাম। সবচেয়ে আমার একটা ভয় ছিল যে বোর্ড রেজাল্টটা কিরকম হয়, নিটটা কিরকম হয়। অনেকে অনেক কথা বলে যে বোর্ডের জন্য আলাদা টিচার লাগবে, আবার নিটের জন্য আলাদা টিচার লাগবে। তবে আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে যেরকম ভাবে ক্লাসগুলি হচ্ছে পাইওনিয়ার থেকে সাকসেস আসবে। তো এই ক্লাসগুলি বোর্ডও খুব ভালো করেছে, খুব সম্ভবত 98 বোর্ডও পেয়েছে অর্থিত আউট অফ 100, আর নিট তো 315। এই একটি তনুশ্রী ম্যামের কাছে পড়াশোনা করেই কিন্তু বোর্ডটাও সফলতা এসেছে এবং নিটও এই रैंक ओके सर, ये बात करके आपने बहुत अच्छे मतलब एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट में हमेशा उनके बीच में कन्फ्लिक्शन होता है कि बोर्ड के लिए कैसे पढ़े। एकदम मैक्सिमम पेरेंट्स के बीच में भी ये कन्फ्लिक्शन चलता है कि बोर्ड के लिए अलग से प्रिपरेशन होना चाहिए, नीट के लिए अलग से प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पेरेंट्स को भी बोलना चाहेंगे कि अगर आप किसी चीज को कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं वो डेफिनेटली कवर हो जाता है। एकदम राइट, দুটোই ইন্টিগ্রেটেড কোর্স। यस करेक्ट, নো প্রবলেম। একেবারে সুন্দরভাবে ধ্যানসে যদি এনসিইআরটি প্লাস পাইওনিয়ার ক্লাসটা যেটা ফলো আমরা করেছি সেটাই আমাদের দুইখানেই আমাদের সাকসেস এসেছে। थैंक यू सर। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, और ताकि मैं बाकी पेरेंट्स भी इस चीज़ को जाने और समझे कि ड्यूरिंग ये 2 इयर्स का प्रिपरेशन एक कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन सबको मेंटेन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट का जो प्रेशर, कुछ बच्चे इसको एज ए प्रेशर लेते हैं कि टीचिंग, ये जो एकेडमिक प्रोसेस है ये एक प्रेशर है, पेरेंट्स हमको थोपते हैं पढ़ाई, बोलते हैं अच्छा करना है। क्या ये प्रेशर है पढ़ने को? अगर पेरेंट्स या टीचर बोलते हैं तो क्या ये प्रेशर है? मैं मैम से जानना चाहूंगी, मैम क्या अपना ओपिनियन दे रही हूँ। যদি ক্লাসে যদি মানে আনন্দের সঙ্গে যদি পড়াশোনা করে, জয়ফুল লার্নিং হয়, আর যদি ওই ক্লাসটা তো মজা পায়, ভালো লাগে ওর, তাহলে কোনোটাই প্রেশার হয় না। ও কোনো ক্লাস কখনোই মিস করতে চাইতো না, স্যারের ক্লাস হোক, ম্যামের ক্লাস হোক, ওর কথা ছিল যে ক্লাসগুলো করতে হবে। আর ও খুব মানে গিয়ে এগুলি নিয়ে আমার বাবার সাথে বা আমার সাথে বসে মানে ডিসকাশন করতো যে আজকে ম্যাম এটা পড়িয়েছে বা ম্যাম এটা বলেছে, মানে সবাই আনন্দের সঙ্গেই করেছে, মানে एंजॉय করেছে। मतलब ये जो एकेडमिक प्रोसेस को जो बच्चे इस एज में प्रेशर मानते हैं ये गलत है, राइट ना। पढ़ाई भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको अगर वो स्टूडेंट का ऐसा थॉट होता है कि इस फेज में पढ़ाई का प्रेशर क्यों दिया जाता है, डेफिनेटली यही फेज है पढ़ने का, यही फेज है कैरियर बनाने का, राइट ना, और यही फेज बिगड़ने का भी है। तो इस समय पेरेंट्स का दोनों आंख और मेंटर्स का भी दोनों आंख टोटली स्टूडेंट पे और बच्चे पे फोकस नहीं हो। तो जैसे मैंने बताया कि एडोलेसेंट फेज होता है बच्चा, यही परफेक्ट फेज होता है बिगड़ने का भी। इसलिए पेरेंट्स आपको हमेशा पढ़ने के लिए, मेंटर्स पढ़ने के लिए गाइड करते हैं। मैम, अतीतों का कभी कम मार्क्स या जैसे सर ने बताया कम मार्क्स आया, कभी डिमोटिवेशन फील हुआ, तो इस दौरान आप और सर कैसे इनको कोऑपरेट किए? আমরা বলতাম যে ভালো করে পড়ো, যদি পরিশ্রম করে যাও কখনো না কখনো এটার ফল তুমি অবশ্যই পাবে। মানে ভয় পেয়ে গেলে বা ঘাবড়ে গেলে বা আমাদের হবে না এরকমটা মানে ওকে কোনো সময় মানে বলতে মানে বারণ করতাম যে এরকম চিন্তা করো না, যে মানে আমার হবে না বা এটা আমার নাম্বার মার্কসটা কেন কম আসলো। এটা সবসময় আমরা দুজনই ওকে বলতাম যে তুমি পড়াশোনা করে যাও, অটোমেটিক্যালি তোমার ভালো হয়ে যাবে, মানে রেজাল্ট ভালো হয়ে যাবে। পরিশ্রম করলে ভগবান ওটা ফল দেবে। मतलब हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो मार्क्स कम और मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं उसका। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि ये जो स्टूडेंट्स लोग का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि ये 2 इयर्स को वो लगातार
बीच में टायर्ड हो जाते हैं और आप कह सकती हैं कि वो लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बैठने की भी 10th बोर्ड देते हैं, उसमें भी उन्हें बहुत सिंसियरली पढ़ना होता है। 11th-12th में आके उनका कैरियर उनका टारगेट हो जाता है। तो ये जो बीच में बच्चों का जो गैप हो जाता है या डिस्ट्रैक्शन, अर्तितो ने तो एक बहुत अच्छी बात कही अपने इंटरव्यू में कि इन्होंने कोई मोबाइल फोन कभी नहीं यूज किया, अभी भी उसके पास मोबाइल नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट को सीखना चाहिए ये सारी चीज। मोबाइल जो है आज के डेट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई में। एकदम करेक्ट ना। तो ये एक चीज और कि पायोनियर क्लासेस से सिर्फ एकेडमिक चीज देखा गया या इनके हर एक तरीके के डिसिप्लिन को किस तरीके से पायोनियर क्लास मेंटेन रखा इस चीज को। हाँ सर, आप माइक है। पायोनियर क्लास की रकम देखिए। हाँ, मतलब सिर्फ हम एकेडमिक को देखते हैं कि स्टूडेंट को मल्टी डायरेक्शनली गाइड करते हैं, किस तरीके से गाइड करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है सर कि अगर कोई पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को यहाँ दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो बच्चों का कभी मोरल डाउन हो जाता है या बच्चों का कभी डिस्ट्रैक्शन आता है, तो इस दौरान अगर वो अपनी प्रॉब्लम टीचर्स तक शेयर करते हैं या हमारे तक आता है, तो उस चीज को कैसे पायोनियर क्लास बच्चों को किस तरीके से मॉनिटर करता है, इस तरीके के सिचुएशंस के बारे में जानना चाहते हैं। पायोनियर क्लास से স্যার এবং ম্যাডাম আপনি এবং স্যার খুব সুন্দরভাবে মনিটরিং করছে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে স্যার যেটা লক্ষ্য করতো কে ধ্যান খুব সুন্দরভাবে ক্লাসটা নিচ্ছে, কে ক্লাস ওয়ার্কটা সুন্দরভাবে করছে, বোর্ড ওয়ার্কটা সুন্দরভাবে করছে। অর্থিতকেও ডাক দিয়েছে অনেক, হ্যাঁ, আবার রাত্রে ফোন করেও বলেছে যে আজকের ক্লাসটা হয়তো বা তুমি ঠিকভাবে টু দি পয়েন্টে মনোযোগ ছিলে না। যে এই যে মনিটরিংটা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর কাছে যখন যায় তখন তার মনোযোগে তো একটা এফেক্ট আসে, সুন্দর ভালো এফেক্ট আসে যে স্যার আমারটা ভালোভাবে মনিটরিং করছে। এটা পায়োনিয়ার ক্লাসে আমরা দেখতে পেয়েছি 2 ইয়ার জার্নিতে, যে শুধু পড়ার না, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যাতে সুন্দর ট্র্যাকতে থাকে, ভালো রাস্তায় থাকে, হ্যাঁ, এই ট্র্যাক থেকে যাতে বিচ্যুতি না হয়। বিচ্যুতি হলেই তার আলটিমেট রেজাল্টটা ভালো আসবে। এটা স্যার এবং ম্যাডাম দুইজন থেকে আমি লক্ষ্য করেছি। বিশেষত স্যার এটা খুব সুন্দরভাবে স্যার পড়াচ্ছেন, এদিকে এতগুলি ছাত্রের মধ্যে কে মনোযোগ দিয়ে পড়াচ্ছেন না, কে কি করছেন, অন্য কোনো হোম টাস্ক করছেন কিনা, অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন না। এখন ফিজিক্সের উপরে এখন কনসেন্ট্রেট থাকতে হবে, এখন কেমিস্ট্রিও না, বায়োলজিও না, বা অন্যান্য সাবজেক্টও না। অর্থিতকে পার্সোনালি আমি যেটা শুনেছি বা দেখেছি, অর্থিতকেও 1-2 দিন স্যার এরকম ভাবে দিয়েছে, যেটা খুব ভালোভাবে কাজে এসেছে। পরবর্তী সময় আবার অনেক রাত্রে আবার স্যার ফোনও করেছে যে আজকে খুব আমি বকাবকি করেছি, তোমার সত্যি রাগ করেছো কিনা, বা এরকম একটা। এগুলি দরকার আছে একজন শিক্ষকের, একজন মেন্টরের, একজন ফিলোসফার, গাইড এবং ফ্রেন্ডস, যে এগুলির সমন্বয় থাকলে একজন ভালো শিক্ষক হয় এবং ভালো শিক্ষক থেকে একটা ভালো ছাত্র বেরিয়ে আসতে পারে। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक चीज हमें बताइए, बाकी जो हमारे पेरेंट्स देख रहे होंगे या देखेंगे, उनके लिए बताइए कि उन्हें अपने बच्चे को कैसे हमेशा बूस्ट अप करके रखना चाहिए इस 2 इयर्स, उनके पेशेंस कैसे बूस्ट अप रखे सो दैट कि बच्चे, और पायोनियर क्लासेस पे बच्चों को और पेरेंट्स को जो फेथ है वो कितना परसेंट, 100 कितना मतलब परसेंट वो फेथफुल है पायोनियर क्लासेस। আপনারা যখন বাচ্চাকে পাঠাবেন পায়োনিয়ার ক্লাসে, মানে এটা নিশ্চিত যে ওরা ভালো করবে, কিন্তু একটু খেয়ালও রাখতে হবে যে আপনার বাচ্চা ঠিক মানে ক্লাস করছে কিনা বা কি করছে এটা খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু স্যার আর ম্যামের হাতে যখন মানে এটা ছেড়ে দেবেন, বা ওরা মানে আমি দেখেছি অনেক সময় এমন হয়েছে, ও কোনো একটা সাবজেক্টে হয়তো একটু ফিজিক্সে কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা কোনো মার্কস ওর হচ্ছে না, ও খুব বাড়ি থেকে খুব ডিস্টার্ব বোধ করতো। ও আবার স্যারকে মেসেজ করতো যে স্যার আমার এটা কম হয়েছে, কি করলে আবার স্যার সঙ্গে সঙ্গে টাইম দিয়ে দিত যে তুমি অতটার সময় এসে আমার সাথে কথা বলবে। স্যার সাথে কথা বলে ও খুব মানে যেমন টেনশন হয়ে ও আসতো, কিন্তু স্যারের সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার সময় ওর টেনশনটা চলে যেত, মানে স্যারের সাথে কথা বলে ও মানে ওর সমস্ত টেনশন চলে যেত। এটা আমাদের কাছে খুব ভালো লাগতো যে মানে স্যারের সঙ্গে কথা আমরা বললো আমাদের কথার পরও স্যার যেটা বললো এটা ওর খুব মানে ওকে খুব এনার্জেটিক রাখতো।
যেমন নিট পরীক্ষার্থী আসছে একদম বিধ্বস্ত ছিল, ভারাক্রান্ত ছিল, তখনও তো পিকচারটা পরিষ্কার না যে সারা ভারতবর্ষেই প্রশ্নটা এরকম। অনেক বেশিরভাগ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে এরকম যে আমাদের সেন্টারে আসলো স্যার এবং ম্যাডাম, অনেকক্ষণে কোশ্চেনটা অ্যানালাইসিস করা হলো, অ্যানালাইসিস হওয়ার পরে যে কাউন্সিলিং হলো, তখনই বোঝা গেল যে অনেকটা হাসি ফুটেছে, সাহস এসছে। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে বরাবরই। আরবিটিগুলির পরেও এরকম হয়, বা আমাদের যে মান্থলি টেস্টগুলি ছিল ওই সময় এরকম কথা হয়েছে স্যারের সঙ্গে ম্যাডামের সঙ্গে। আমাদের দুটো বায়োলজির পরীক্ষা ছিল সুরোত্তম সম্ভবম, যেগুলি দারুণভাবে কাজে আসে ছেলে মেয়েদের, যে এগুলি রপ্ত করতে পারলে कॉन्फिडेंस लेवल টা অনেক বেড়ে যায়, যেটা পরীক্ষা হলে দারুণভাবে সহায়ক। थैंक यू आप लोगों को। तो देखिए, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी, और इस इंटरव्यू से हमें जो फीडबैक मिला, जो पता चला, वो यही। और मैं अर्तितो के पेरेंट्स के बारे में भी बताना चाहूंगी कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे मैंने पूछा कम आने पे क्या करते हैं, तो पेरेंट्स का यही मोटिवेशन होना चाहिए कि आप हार्डवर्क करो, मार्क्स कम है और ज्यादा आते जाते रहेंगे, आप हार्डवर्क करते रहो। और दूसरी बात, हमें एक बहुत अच्छी जानकारी मिली यहाँ पे कि अर्तितो एक थ्रू आउट अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और इनको पायनियर क्लासेस ने हर जगह पे सपोर्ट किया। और एक चीज और सर, मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगी कि सपोर्ट पायनियर क्लासेस ने तभी किया जब आपने अपना 100% फेथ दिखाया। स्टूडेंट और पेरेंट्स का फेथ हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे उसका फैमिली रोल बहुत बड़ा होता है। एक पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट ही एक सक्सेसफुल बच्चे को, किड्स को क्रिएट कर सकता है। तो थैंक यू अर्तितो, थैंक यू सर, आपको। थैंक यू।